yan. Tigdi ka lang. Pili kami ba? Budoks. Ano ba yan? Pili ka na. Ayan, yan na. Yan na. Budos kayo. Game. Ayun na. Si Amber ang magaling magbudo. Para sa inyo to, sa mga minors namin. Maraming salamat po. Thank you po. Yan na ba? Kayo pasasalamat. Yan na ba? Budos natin. Yan na. Okay na yan. Doon na go. Okay na yan. Go, ganun yun eh. Ano ba yun? Tagapalak mo. Hindi ako magaling eh. Ibagaling ka mag... Ito, sample mo na si Carla. Go, Carla. Si Carla muna. Carla. 2, 3, go. Eh! Ah, ganyan pala. Go. Eh! Ah, ganyan pala. Magaling! Top 10 yan guys, pero nagbubutot lang dito. Aya! Ito naman. Budo! Magaling yan sa bayan. Kaya niya yan. Game. Yan o. Ako taga-cheer lang. Oh! Down! Atras ko. Ay, sorry. Hindi, Carla. Parang si Amber lang din, oh. Oh. Yeah, yeah. Hindi, Carla. Parang si Amber lang din, oh. Oh. Yeah, yeah. O, ikaw Sanay-sanay naman! sa pustahan. Biansi naman! Go, Bessie. You know. Hey! 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 You know. Hey! 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 Yan. Thank you Ah, po. bunot yan, ha? Napagbigyan na. Salamat po sa inyo Thank you lahat. po na stay until ngayong oras. 5,000 plus pa rin. Maraming salamat Grabe. po. 5,500. And bye-bye. Thank you po. Salamat God bless po. Salamat sa pagmamahal sa Velvet Box at sa Team Kalingap. Yes po. See you on next live.